Satyanam, Siri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Siri Waheguru. Miaouez, on va émission lumière sur ombre. Quelqu'un les clins les victimes et mouniabe. Mais la sowana kimbo mia chende pepe gomea. Mia sowana do asina amlima sibele kimi wone ho etozu konui. Et ma grande dansio mi okonu dans les filles à mounibe vodou benya dans veut dire âme. Donc âme gomme nibe louvo mu dona wo louvo a mu sona forme de pepe louvo non asbe ezobibi minya zobibi kenyina louvo a et de ojina be anosbe nemi dozo rishobezoa ezo bleure et de ozena sbe de keye kafraziandre ne ndokusu huno le pomododo ji ande ona louvoa et non a sous le feu de la lumière du feu ou de la chaleur. Donc ebe feu a et sona non me vo me kola vo me selon niveau qu'on doit. Donc ne ole blombe dansio mi wokonoa et me le bonbon mea et chombe no le pona miabe maou que le miame robe maou be non me yenyi lupo le miame bo ane ole bloni ni a chombe mi va mia no maou be non me mia ji maou et on avait dansio mi okonu do be dan muni l'envie wa ke non a gbemi non a tomi non a fide kokokoko yo amegbeto be luvo yo na le huntome be dan oponya ke le la gbon e nu yo gomme mi do la no se boa ma gbon be na wanto eni mse que le miame owo keye oni Kristo to oni huno be via lo huno bokono yo shamanisme yo wono yoga yo wono hinduisme lo bouddhisme yo islam yo wono alo judaïsme munya ko se hakimolo dan yin kwenye no ba mi grambe dansio mi okonu e go mi le yo kia ke krem ba no le blondan et bonbon e amebe lo voye donc a esile me ayale me ezole me anigban le me amedio sone me ke we ne de do question le nono medio me e o mi yone be wedo va wedo wa gato na wedo ko me pona wedo mabu wedo nyagbe no wedo ache wedo kekele ke wonde pepe ni chinenia maugan mi tajita ni gan emi yonko mi le yonko kekem les ankun kekele nu popoku makpo me gbedidi ku gbe madi mi yue ga ke poto le vodia me nu anti mi yobe mawu l'inaccessible ba mi le chavalo le mianto miame mi le poumon o keye le khose gare pepe me vaga potana khose gare pepe mo yo fifi be nko matanya yo nono me o de pepe ganyenye o ne zele mia do méthode sia de mi owe la gbe nyamlema owe nyi nu jole rokosi
owe ni nu amle mama ku gbede owe le de sia de me yo wo ji de sia de to jo de pepe mu le de mu ni wo yo gapopo ya mea nde pepe mu le ye mi chiri ye nde pepe mu le mi la tin chiri mi le de sia de le mi ame e yo na be lono gan ko be lono vio sugbe won to ke ni mi le kusi kora ni gban ba me le do ni ko do yo ameke le kuwa ne gbova gbeme nu buchi nu buna mi ne gbova nu kowe munyo wa ni jirado mede ke le gakpa me ma woni venu ne bato mede ke ye le ayadudure me el totete e o le tero toa ke ne venu ta mita fiazikpe o be fiazikpe e mita fiakuku o be fiakuku to ji to ani banjelo chwabanya yo enye yo na be tatagata ntono be nko anto le rokosi egbe a les lumières sur ombre mais le japo non poso vodu de nti onya vodu nto ko gbona njibe ma de ko be nu ya kemile wa Kristo to le se Jose Habuto le se enu abe gome masea ye nana be kafla o dynamique bon ye Jose Hade me to la zuo ame ade o chan ke yo mon genuantiwa o la de alome do antiu nji matuna to jino lao agbeto onya mimu jesi ma ufo lo mu fifi be nko manya yo enyi nu popo vo ganyi nu mapo enyi gbedidi va gbe madi obe nto le do kosi mukuno ye le de sia de me de pe mu le ni ye mu wo kafla de ke mpo mle wa Kristo po la grand trop défini Kristo wana mapo défini Buddha wana mapo défini Krishna wana mapo défini hihi akata be si ono na makpo bene ma soku nyako mi le gboma tate mi atote le lo wo parce que no le gbongbon me be nyade tadi de popo enyi nyako ma wo be nono me ke mi nya mi atokpo mi adokwe vodu mu nyi nu ke yo li now ela tenyi nu ko li ago me nyi be amedeji ese go me do neneji alole be po ebe ma wa le medoa medoa mawabe gota ze pasteur de gboni sonam munyi le plein les radios dit peut-être que la religion nam peut-être mbon be nu ko yona be Kristo a yenyi gbongbon mawa nto voa Yesu enyi dedi ke ye Maria vadia odon konele ntiname vodua ko li le funua eyele ni peut-être a Yesu le gba yo yumi yone va vodua to munyi nu pono nyagbede benyi nyagbe wande e ko na ntina le gbongbon me nono me le gbongbon me kengbe va o va line vodu gbogbo to wa o matin do anyi o pastor ne senyode fada ne senyode amepo cho malam ne senyode gomenyi be vuno nto cha ne senyode be nyayo ko mi le gbon e mva po be mi le sem le pepe to comme enti après voigner et les c'est-à-dire j'utilise la méthode du tigre quoi donc il y a segomé mais voudou mau menoué de pe mu le me fio ye mu joso mau me et nous le dolo nous sommes les anigba soyo catholique tobe Saint-Siège gan mutakuku keye fada gan papa dona bag ko lona lone ku do pokebelena enyi lete be nde pepento mule keke me fi ni munyi mawu yo du kori pepepo ne ro toji vu nu kenti mutanu wodo ade mi tote nyado gbongbona mi nga pousse mi ne mi ava no gbon nya bada lo mi ava no diawulo ndonchi
bava to be mi le jago le hunji o nya be hun ade pastor o fada o ehun ke mi je ade mi mo unje nchi voa papla kudo do pe ke mi do le gbongbon me mu démon gbede be nya di gbon hunde un sende olo ne do to me na mia do me to de sia de le se un ben komi mau manya voa nto ben komi ni bado to me na mia be nu no la ku duplo la obede o mu no na du me laik de yo pour na nous pour moi vous risquez alors egbe mi ya pour poso vodu tohosu nunca eu na be tohosu do se namorou com a tohosu nyani nunca tu oyo na be tohosu magbron be tohosu gomeni be efio que yele tombe donc ane le yo to amule yo esie won eno be vi onya sibe josopea o latin jesi sibe josopea nyen karo jiu esibe josopea mi munye o esile ntila me sile galo gbongbon mi si popoku makpo esi nto enyi hihia nto bribo san viviti sagbale ji kengbe kekeli re o va to esi anto me ya gbejo sole le hosere onua india to alo hinduisme ya nde pepe joso esi kemi yona be les okozan le nous sosondo me ide gbongbon me mi ayo be ésotérisme que we bon Hinji mayo hose hade o mi koina nenia o do ejesibe mi yona esirebe les eaux cosmiques o le di le do le di onye nu popo ku makpo esi won meye agbejoso le ye meye mu de pe jole esi ele ni mauno alo kekiano ba esi ele ni univers akikim donc esi popole esi makpo esi de par dimension donc esi a nemia so gaido musoso romea nu ke le dia epo gala nyigban nu ke la nyigban epo gale di enyawan kon mea se selensi fika dialo fika nyigban lo ogbon be nu ke le ntina mea ebe reflet no na gbongbon me nous que les bonbons et bien reflet on a dit il y a jamais de racine sans l'arbre ni l'arbre sans ses racines, c'est un peu difficile. Donc il y a jamais ciel sans terre, terre sans ciel. Le côté roméen nous que les babla les bonbons les babla les tiname c'est nam les dende gombe. Donc à nous les blancs et tohosua zereka tohosuma nani e jinkusi hosuma nani nuke le diake le anigban boa e nuko le yobe jinkusi hosu kudo tohosua o le parallèle vo américain ni te peut l'école les signes astrologiques au mer que nyamona subon que nchamu njenchiwa yele ni poisson okona tokoso le poisson omi okona tokoso le sagittaire omi okona tokoso le verseau omi yokona tokoso le capricorne omi ye tokoso bongboro ni awawe dutuna hehea musende pe mule to tohosunchio mau ganto be nono medele ya yeni tohosu
tɔxɔsu sɔna elã ɖewo be nɔnɔme ke mi yɔna be crustacé, mollusque alo reptile nu ke nye nu ŋutɔ me le yɔ bɔlu, adɔkɔe, aglan, eklo, abɔbɔ, edan vovovowoa wosɔna tɔxɔsu be nɔnɔme. Edan ɖewo lia esi gɔme ɖaa yewo nɔna. Edan ɖewo lia wonɔna anyigba le teƒe fafa. Edan ɖewo lia wonɔna dziŋkosi kakakaka ɖe vedzo zu gbɔngbɔme be nya. Boa nenea ke woma kpɔ abɔbɔ le zogbe ɖe dzi o lo. Ŋusẽ wɔwa wonye ŋusẽ ɖe ke ye tɔxɔsua ɖewo lia reptile woame dangba lo yo. Míakpɔ enu ke mi yɔna be elo, adzakpa, surtout ekudo klo kudo danwo enyi nya. Tɔxɔsua ne wodzɔ ɖo yebe nɔnɔme dzia, gbɔngbɔme nu ke kan nu makugbe ɖe ye wola kpaŋkɔ. Wetrivi ɖewo lia, me ɖewo dzɔ le nɔnɔme ɖewo dzia, egbetɔ be dzidzia yewola dzi. Par exemple fifia, ame ke dzɔ ɖo Gémeaux dzia, ela dzi be yeawɔ spiritualité na ye ba gbe ne nyɔ, nuke ŋuti be ɖo ha ɖe me ɖoa, ye ba gbe ne nyɔ, ya ɖe srɔ̃ ya dzi vi, yawɔ ɖeke vɔa edzidzia ela teŋ vɛ me alo mateŋ vɛ me ne o. Vɔa ame ke woe nye tɔxɔsu ba mea kpɔa, woɖo la dzi bena yewoanɔ gbɔngbɔme. Nyi gbɔngbɔme vi o kaflazi andre. No nyi tɔxɔsu kpɔe ko pastor ɖe va le to nɔ be, alo nuwɔtɔ ɖe va le to nɔ be, alo gbɔngbɔmemetɔ ɖe va le to nɔ be, va ye gbɔ ye la na wòla trɔ zu gatɔa. Ne woɖo tɔxɔsu be niveaua, wòla wɔ ɖeke egagbe ŋutɔ le gbɔngbɔme. Wò tɔxɔsua, wo ŋutɔ nyi diama, wo ŋutɔ nyi sika, wo ŋutɔ nyi klosaloa. Owu ga agbe yewo nyi, amewo ga agbe yewo ŋutɔ nyi, agbewu ga ye etɔ gɔmea ye toutes les richesses de ce monde wo nɔna. Va omu ɖo la ma yi na nene be nu o. Ame ɖe ma to nɔ bena eye nyi pastor ya, pastor tɔ ame le gblẽ parce que mi le indexe nye le dzi be ma va gblɔ nya ɖewo lo, eme ne fa lo, ne dze vle lo. Gata nye mu vɔna nu ɖe kpekpe o. Ye voa buna se essayer na break na. Sinon rien n'existe de la mort. La mort même n'existe pas. Ne pento mulo. Tonya onami. Ne amede la fille le blombe ye bor la va ye danado ye nya misiamina kude towa olano se kakakala be o nke ame ale blomama. Tobe no ni to hosun ton to bele la meno e doko lelea. O ma kpo ento chambe fipu dere benyi alo veve se sere benyi na o. Et tontom le bon parce que nous oublions que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes profondément de nature divine et que pour cela keke me be nga no flumio, keke me ba apparence deo nga no flumio. C'est à
Toroswa, c'est un niveau très élevé de la spiritualité. Ameke we wabe karma, wabe jojomea, ovafiebe yao, rien que le samsara, c'est-à-dire la libération. Bon mebe nya, mounibe, moudogbeda, moutouakoui, moudogbeda, mplehou, moudogbeda, moudesson, moudogbeda, et mon quelqu'un on a un niveau relativement bas, une conscience égale à la matérialisation des choses ou bien au matérialisme. Mais ce n'est pas le cas d'un véritable authentique Torosu. Toute sa personnalité spirituelle, toute sa personnalité physique est tournée vers la recherche de Dieu en soi-même, la grandeur, la profondeur de Dieu. Donc, les bléma, au soubona et l'eau a un dragon, au soubona dans et dernière bléma, gahakama doit bo, dans toi nous saint, dans toi nous si, dans nous 50 ans, dans nyagbe, dans nyagbe. Voilà au soubona et clos. Et kolo tokoswa kolo gome majezodo kolo ngbleva ye abobo be gome mjenazodo abobola la recamiona be adewe elle a tenu baba mais le gome plus de 2 mètres de sous le sol dans l'argile. Elle a plus de 5 ans que moukou jour de que digane va jababa gugu elle a tout va la noagbe. Abobo non ebe goa me la tre goa ne ekudidi le va e non agbe ye elanke le keke ya me lagbe ou lan de pepe ya ye le ni eklo non agbe we le fan eklo le agbe le koko kakemeye dinosaure na nya ile ke ti agbe kakaba na fifi. Donc, à mia togbe grand rebeni, okuna dans pona couloir. On a de abondance, on a de prospérité, on a de fertilité. Yé, on a de grande sagesse, on a de endurance. Et colonie qui a no Japon taoïsme mais on l'a semo gomme les mi avec déconou mais elle les va même développer au milieu va les sous tout mon boudji que yemi atok be ogbledo da me va me se gomme o ni mi so abobo les zomble o va bobo m trona pona ngbodo mi o wo kele do to mi to so anke be ngbodo me pol. Il faut l'abnégation, la détermination, la persévérance, le courage, quelle que soit la lenteur par laquelle ces anthropodes marchent. Vous en avez pour dire au Canalodi, à Bobo Mouzrona, Bonan Bodomo, Nkogbe, Ndekpe mu jona ye mo nyano ngbeleva yi au lieu que milano subo gbongbon wa milano identifier milaso miado ko so no sokudo nenebenu wa ba gbe nono wa be esprit togome ono no ruda ye odonato yo le grand onde les ondes nko so on doit quelqu'un téléphone ben comme on a les bonbons mais à pougomédaille les bonbons on nous c'est naturellement et là on nous c'est naturellement on en a bé torosu ko va bé à merder ojibe a putu ya sokudo ameko weni afugbe matin jeju ojibe na yabi si vous voulez qu'à me pochobina, non, dit torosudo le à Kaflaziandre, à me roe zena le wabe bonbon, mais kake vanantiname, à me adona tardeo sur le plan mental, à me adona corps un peu déformé,
et dans infirmité famille comme ni bébé louvo mu senwu mu jibe ma to no wo ke ji David ke memu jibe ya o nyanto mi grambe yeyi e gombe be yeah mu deu ebe louvo mu deu mi awe po ebe mu deu voya le monde boumelo abegbeto ni jesi e dokui name so yovodo le oso abobo so onko so maître meni ba go abobo apuna nupuno yo va de ki abobo le nu senkele sia agbeto jibe asroin egon be nine bele won o se po be abobo a eto le khore me va do khore me ebe go ame be nona mujina nyaolo klogo me mujena zodo klo gome lambe go mujena zodo glawon lo a fafa o chonjina fafa est-ce que ojina be yazin e honene yo tu la gbe me fi yo jibe asofian ame o e hoke la si ou ntonto ekwenyi ntila osia amegbeto ntila okwenyi kowa kakaba naga kemu lagbe oku ala nyiyan potiare le loe eye babobo be ajibe atono be no le zo azonku do ntila wa danyakpo va mu dona wo nkenti mu dona wo ro eleji lagbonbe ememe keminyade luvo keminyade awude pe mu le miasi mi dono o la po le yovo gbo na nebe le naturaliste ame gbogbo toro do hawan mi ono na mama ngisi amoro le togo fiejo vani mi so ame won be agbelo no sokudo véritable et authentique nyigbele ko yona nyigbele mewa o vivre na au jour en harmonie avec la terre, la forêt, avec leur entourage. Est-ce que ma biobenari est-ce que vous acceptez de vivre au jour Vanemi va chocho la tona me be tofloko ye amo brone nyanse na le radio jikudo to ole wa vun be akpoga ole wa no vio ole todo wa no vio nti le ko trident ole wa si oni philosophe le journée mes âmes ole gbele nu mbede omu sokudo aholu zapata omunyi nu kemi le yobe khwato khosu gan mekeye zona eseji yemu jikeke mebenu wade mawula do gaune sigbede ke klodo gawu sigbede ke abobo do gawu obe akpataka inte jokudo be akpa be medemu ne no eno masi won ku non la eno le dolo enu de mi la sonso la won gbo muni be ali dare anu so azinvi no do tameni ayepo eniyan o muni be togbede pomle po ye be chito menami de génération en génération ami le pomle me eniyan mi le wele ni amu le se mu le ko o te we wancha va son la wan nous que na be mi li na vodu mi no na vodu agbocho va nu wona mi enwa ye ke mi mu se go me wa mere chan po ga ega ko le flu mi lo mi ato ye na be spiritualité mu le yinko no mu to le gabe nyame o mu do niveau ke yo la tento na gabe na le ni npa wa enyo ni npa wa mu lagbe mi eju ama ke ama no gbede o ne amede po ga vide le consécré me elle avait bi nu ya emu oro mawe yiramlo voa
ne o konya megbeto o le buta me be mawu ke doyo nkenchi mawu doyo nkenchi lagbero gake me java joa o ma tin karo mu ka me wan le gbon aji ori o la de susu bi ni ye chan ye to aye won ye chan ye to aye ye o ma envie ori e go ba me sia me ku de ba ti so gaye me de penga ba tu no be ya ye to ma wo grass ne e won yi ego yiyi kudo amefuflu no nyato ni pepe nye America jibe ade susua enye benani ma wo mukuna nana po o la mérité ni togbe oni mama ode alo won to le ape jojo me vaya on wo dade wa wo di dudu enu amu gena so aya mo ma wo munya me ke pona nkumi na me la va tona me dia benari duko ya me to ye yira na weyo agbeto ele doenwa enu ake ke tona se enu kinti ngblon na be il n'y a pas la grâce, tout est mérite, et quand tu mérites quelque chose il faut en être fier, supporte. Non, que je ne sais pas kako yina vidi pepa o di mongol dia on avait maou profido ya parce que la temble non famé o ni nu nwere nchu jivi wado alo de o le yo chine ni hasa ba me amuse munya nu ko na me maou be dodo la ame amuse go me be ke maou do ni ya e jibe na de we akọ ebe nkonti o la magbon Yesu be nyare no wo ke gbona Yesu be nyaka sia kama yare obedani Yesu danado ye gbere ka Yesu ba le zo e ba do church pare ba ele si gbere ke yo la do da jibe ado mosque o la no po agbafaro pa ye America le to ne oh Yesu oh ba konam la oh Yesu oh mau bebie le dapa grafitia binga kono e kwa Yesu be nke amama wom la fima Rabbi bubuto bafare ma oyom e mi kwe povana mi teti Yesu dalore di kwa me afun ba ebe agbasi jo go Yesu asa wuro ya ma wo fi onya ya ma enyo di wo e pa Yesu mi beleke funo abele gbona Yesu le o le to Yesu ba apoto nya ba sena no go mo no kata ma wa de mo ba ha ma ba fono wa ya hasana ne yem ya dole go mo ne oh Yesu nketa funa Yesu bamba obi ebe to abon fun ya yen to bon fun ya agodo ja oh apoto Rabbi kokwe brena mimi sei funa Yesu bamba mani afu abon fun ye va jeju d'abord vont le que me diranju yento mo vont le que ha voga ka poto nana bo nano jona bo asoko yento bon konti chitena zoazoli ama chito zoazoli mi denuya enuya mi de gomona mi abavio pastor mi denuya gomona mi abavio. Ne dites pas je vais te faire miracle, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, comme si Dieu était venu dans cette vie pour vous donner que de l'argent. L'argent, j'en ai vu, les gens en ont beaucoup, ils sont partis et ça m'a donné les leçons. Et toko soube nyak nomele. Toko soube gomene be gao. Vano ote jidevi wan no kwe alove. Omubi jide oloebe nyagbo tamno nkuvie gbane tamno mu koko tamno afo emu lesio vo le bini be mawa pe na nko na mari ame abe dope kebedoa le gbongbon me a elana be keke mebenu la vaso je ma tona me le fumbe no le putu pasado keke mebenu la ni kruvini
va no to na heke me ku de be nu be ni mi na mi ola tro ni bana we mais que mi le yo be grand maître Jésus a un peu du passado que me be wa agbeto de siade ni sa se toko so be nyagome yo cha o ke yo po wo TV me no le to no be de o ma te wo nu na o be jagbagba na se agbewa gome a o mu se gome ame le to no be valadi a ona boya ona bia o ye gbo toko su ko nya o mu se gome o e la ga woke kakavana ga ke mo la se mu kenti o le nenea o mte wona mu o mate wonu na o nu anti nyaye mu wona mu na mede o e gombe matuno be mate ko se be leve ni npo mu juge o a ma fionu o la we be la che vo est-ce que o so be la se gombe we anu kenti o va gbonye yin be ya destroy ye ba se gbamu le nyon va to ko so le don pona we asi nu agombe be le père quotidien sounon Nous ne pouvons pas le bon le Bible à donne-nous notre pain quotidien. Amérique katami blonde ne va jeni dana. Yemi dina diamant gangan, mi dina mi anifio gangan, mi dina mi adumia no viodi, mi dara je wasi mi blona mu wanti. Et mi le du kona mi adokwe, et mi le non fragilisé. Ole quoi. Et ne ma so terminé. Et ni ma no wole fifio. Amo blona be no do hade o mesigbe Rose Croix franc-maçon et kankara ega ndinti mpompo wani solo do David bon ni ma pompo amele do domezena be ega nti mi amedo mi le do funu keto nya le do funu wa ndo nu me a kafla onko ji o no ji chan ko si no no ji nya me a e no akudo fofo na boka kakaka fo so be mi munyo yo wa nu o tore mi aji va mi ava no bran me buto ke ndo hado me are ma yo nywere ke gogo ame wa npo be to gbe video nya me gbogbo to ko retraite no po physiquement muni be o la po sigbe nu wa me do to no va EPI non vide ame on PP de kaje ndo na mu ame kaka EPI non vide voir o le de que ye o ma po gale wantio gabe popo museo o le très simple ye no yi wa gbo la home ke ngbo la nya be yo amea que ye sona pete vi wan va na pa me poa ye ba ko nya ko ya ma après a chon tourner simple flower pour la polémique on besoin nous grande pepe ou vivre na très simplement va ndik pe mu le manque o yisukuru nya ko ma nwede o do wa be vi o de tepe gangan vo ma po yo do a grande ku ngare o agbe anto se gomedo de ame on be ra mundo va munya grande le wasi que o so le tu wa be vio wa be jojo me vio o le gbe wa ba gbe nu eno non na wa be vio c'est ça on appelle le mystique un véritable mystique arrivé à un niveau de conscience est détaché les ebe nous popopo mais on la se gomme be amea nous nya détourner les si bouffon na meo munana me raison chon era so te pe viafion bo nto aponua muzina me dio mutona na me ba me abu niveau wan le di be mi ado méthode sia de mi asia nye nyama no blegasia ga me be ganyo ma me ganyi keke o e ganyi keke ya me be mu kete fru na gbeto ye be mu na be mu ke yin mu ke gbe eto o va gbe gbo ya me a odola nyinde no munyi nu ale gbongbo me a e o matin gagné
odola do couronne odola do couronne onya e gagnolo vai gam danadori e gam danador le gadanador mo maku do pe ko do le bonbon me ali yibi bonbon we danador na me nyenga le jira gano pompo so do ko nyinchu o la le dokuto de la ko no be wo la ku voi ni on to jesi do ko nani po o nyanu kebe jo fi kebe tu no o la khodo yo ka me pe ndana loro ameju to so be nya gbomule nu kenti agbeto ni to so edu la jiro ko la connaissance de soi nu kenti no adula no inini won e dode o le are agbeto danena mo amisiamina to mu danena mo do pe ko do la do le gbongbon me an yo la do kengbo la ko gade o le are kengbo la descendre et soigner amido le o la do niveau de me dik pe matin so sire na o me dik pe matin dogbe na me dik pe matin wa dire pe no me dik pe matin cérémonie dik pe o lo la do niveau élevé spirituellement amedo be wotrivi me doda si ye benyina no doda si won matin to apaji ni o nini abeyine o lumière sur ombre egbeto ha mi la dero eyaji ye nkaro jibe adoto nwede nde pe mu le feki ame fio so mawo satana ko gblona agbeto e fabriqué maureka e pe ni nukele ye no nya mekeni toko so yo nse gomene ni wa ogun amedo kwisi jeje nyi be anno doku me ano poser question na doku nga chiji no don kweti gasia gamebe kike ya me ade blezi ne omu momje wanji wa we tropadia ajoso amenyi be oyina kokugbe olano so ado video nu me olano amodo me voa enu pe no mate pompo va visi ala no to lonku me no frio gombe fifi ayo se nu agome mu ga wo osia me de pe kanga fro la gbe ya me olo munyi nkore be yoyo ede na me olo yesu mu de na me o yesu ba gbe no ede na me ro yesu a nkoi kristo kele mi amea yo la développer lo poti alelo enu rekelo e isaba maga troki mama isaba 93 00 228 93 02 43 13 allo 00 228 90 29 92 26 au vocal nami nimle glombe kokoko kemi yo sagittaire ko de to kwa apudu na yo be muni sagittaire muni nu aleko ao lumière sur ombre c'est mission potio bleu mule jibe adjesi dokyo mule jibe gbogbo to on to awo na dokyo ngachi jina gbe o ni nele joroju akimbo la va gbonya bio dokyo be nuke ni joma e change be anya nko we joku do yi leke la trosron e be gbongbon do fa no puju ha ho valoa no mse na mia be mission wa ma ponu poro no vo ma se gomo la be eguga o la be eguga o ame abre e gombe ame gbo le ya o mu jesi o tu peux prendre plus de 3 mois même 1 an 2 ans pour m'écouter pour m'analyser aussi bien physiquement et spirituellement avant de sonner à ma porte. Enyobe ava enwa egbelena nyento na me de va ni mu se gome wa journée amu nyona na mo nyem dana on nwede o et doit chinam entiare comprendre ce que c'est ame le dit que me benua ao et voilà d'abord je sais le cœur et n'engbobe basar fifia mi la be basar tomi n'engbobe e saba fifia mi la be jure me to chamni ba e izan de lo